Good morning, everybody. Good morning. Shalom. Okay, we will start the plenary session this morning, and let us open our hearts to worship the Lord. Focus our mind just to see and to have encounter with God. Come on, you may take your seat. Let us worship Him together. As the deer panteth for the water, so my soul thirsts after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship You. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship You. My strength, my shield, to You alone may
Let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I worship you. Jesus, 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 you are the one I love. How I love you, Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Call his name, Jesus. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with
these people sing Sensen Aini, Sensen Aini, Yesus. All the others just raise your hands and worship Him. Hallelujah. Oh, Raya Sandara Laba 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 Laba, Sensen Aini, Yesus. Sensen Aini, Yesus. Oh, Aini, yes, all together, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Let us stand up together. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord Jesus. Oh, how I love you, Lord. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Let us give glory to the Lord. Oh, we love you, we love you, we love you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabasakaya Rabasandara Labara 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 Labara. Oh, Riara Rabasakaya Rabasandara Labara 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 Labara. Oh, Riara Rabasandara Labara 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 Labara. Oh, please you can turn to someone next to you, 2 or 3 person, and release blessing upon them. So, saudara bisa temu 2-3 orang sebelah saudara, lepaskan berkat, ucapkan berkat buat mereka, doakan biar hari ini berkat Tuhan melimpah untuk kita. Let today all of us will be blessed abundantly, abundantly. Oh, Rabasikara Labata. Just take 1 minute to release a blessing for them. Turn to somebody and release blessing upon them. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami lepaskan berkat. Oh, haleluya, haleluya. Kalau sudah, saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Say haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Let's clap our hands to the Lord and declare. Oh, Rabasikaya Sakara Labashaka. Sing, these are the days of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. Yes.
shout of hallelujah to the Lord. Hallelujah. The Lord is mighty. The Almighty Hallelujah. God is here. Hallelujah. And the room is packed with angels. Amen. Hallelujah. Someone would like to say amen. Amen. The room is packed with angels. Amen. Are you satisfied with angels? No. Are you satisfied with angels? No. What do we want today? The glory, Jesus. Amen. We want the glory to settle on this place, right? Let us shout a big shout of hallelujah to Jesus. Mari kita teriakan haleluya dengan keras kepada Tuhan Yesus. Hallelujah. 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 The Lord Hallelujah. is God. Glory to God. Kemuliaan bagi Glory Tuhan. to God. Kemuliaan bagi Tuhan. We bless you, we honor you, we Kami give you all the berkati, kami glory. hormati, kami tinggikan segala kemuliaan kepadamu. You are almighty, Saudara, the Engkau King dahsyat of Tuhan. kings, Engkau Raja segala Raja, the Lord of lords. Tuhan segala Tuhan. And we proclaim this today, Dan kami nyatakan hari ini, that this day bahwa hari ini is a day of fire. adalah hari yang penuh A api. day of fire. Adalah hari penuh api. A day of fire. Hari penuh api. A day of fire. Hari penuh api. A day of fire. Hari penuh api. Now, wait for a minute. Tunggu sebentar. Do you expect Apakah saudara mengharapkan that fire bahwa api can fall bisa turun from heaven again dari sorga sekali lagi for a new Pentecost, untuk Pentakosta yang baru, for a new baptizing, untuk baptisan yang baru, for fire to come to this room? untuk api turun ke ruangan ini. And from this room, Dan mulai dari ruangan ini, from Sydney to Hawaii, mulai dari Sydney sampai ke Hawaii, and from Canada or Christ Cross to Christchurch in New Zealand, dari Kanada sampai ke Christchurch di New that the Zealand, globe will be filled with fire. bumi ini akan dipenuhi dengan api. Now I tell you a secret. Dan saya kasih tahu rahasianya. God responds to faith. Tuhan itu merespons kepada God iman. responds to faith. Tuhan respon kepada God iman. shows up when there is faith. Tuhan muncul pada waktu ada iman. God says amen to people that show faith. Tuhan berkata amin kepada orang-orang yang menunjukkan iman. And today, in a sense of expectation, Juga sekarang dengan rasa pengharapan, in a sense of awareness that Jesus will pour out fresh His Holy Spirit today. dengan satu kesadaran bahwa Tuhan Yesus Let's akan say mencurahkan sekali amen. lagi. Roh Kudusnya katakan amin. Amin. Now, we have a lot of Koreans here, Ada banyak orang Korea di sini and Koreans helped us to pray in a different way. dan orang Korea membantu kita berdoa dengan cara yang lain. We all pray in the same time, Kita berdoa pada saat yang sama. and we all say to God, Kita katakan we kepada wait Tuhan, today for a fresh fire from heaven, Kami like the day of Mount Carmel when you came down and fire came on the people, like the day of Pentecost, and Jesus came and the Holy Spirit came and fire came in. Kami minta hari seperti Elisa di Gunung Karmel sekali lagi, seperti hari Pentakosta sekali lagi, ketika api turun dan Roh Kudus dicurahkan di atas bumi sekali lagi. Haleluya. Oh, yes, Lord. I surrender. Haleluya. Lift up your voices. Angkat suara saudara. Lift up your Angkat voices. suara saudara. Knock on the heavenly door. Pandang ketuk pintu sorga. Knock on the door of Ketuk heaven. pintu sorga. Riding on the clouds, shining like the sun. At a trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At a trumpet call,
Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. I just feel the Holy Spirit is saying, Saya merasa Roh Kudus berkata, stand berdiri, still. tetap tenang sebentar. For today Karena hari ini is a day of special visitation. ini adalah hari rawatan khusus. For today, Hari ini as you pray waktu engkau berdoa and seek God's fire dan mencari api dari Tuhan to come on your life, untuk turun atas hidupmu. whether you are the head of an organization Apakah saudara kepala dari satu organisasi? or you are just someone with no name in the rest of the groups. Ya, saudara yang mungkin gak punya nama di mana-mana. Today, Hari ini the old, yang lama, the young, yang tua, yang muda, the men, yang pria, the women, yang wanita, the free, yang lemah, the whatever called slaves, ya, apapun yang Tuhan akan Everybody, selamat. Semua orang, everybody, semua orang, everybody, semua orang, everybody. semua orang. in a moment, Pada saat sebentar lagi, quiet yourself tenangkan diri kita and just listen to the Holy Spirit. dan dengarkan Roh Kudus. If you would like to do like this, Kalau saudara mau kneel berlutut, and just rest, or if you want to bow your atau head, saudara mau menundukkan kepala saudara, or you just want to sit back and relax, saudara mau duduk saja in a moment of di silence, dalam saat yang tenang. let the Holy Spirit speak His Biar Roh Kudus words berkata menyampaikan firman-Nya to you today. kepada saudara hari ini. Father God, Allah Bapa, we want to give you the glory. kami mau kembalikan segala kemuliaan. It's a Kairos moment Ini saat Kairos. when you are ushering a new era Engkau sedang menyongsong satu era yang baru in the history di dalam sejarah of the end days church. dari gereja akhir zaman ini. Send your fire. Utus apimu, Send your spirit. kirimkan rohmu, Touch us today. jamah kami hari ini. We're expecting you. Kami mengharapkan Engkau. We'll go out of this place Kami akan keluar dari tempat ini filled with love to you, dipenuhi dengan kasih kepadamu, new passion. dengan gairah yang baru. Hover over us, Lord. Engkau menaungi kami Tuhan. Hover over us. Menaungi kami, Hover over us. menaungi kami Tuhan. Hover over Menaungi us. kami Tuhan. In Jesus' mighty name. Amen. There is a heavenly activity at the Ada moment. aktivitas sorgawi pada saat ini. There is open heavens over this room. Sorga dibuka atas tempat ini. And the Lord is coming down Dan Tuhan sedang turun in thrones, dan bertahta in power, dengan kuasanya. touching each heart, Jamah setiap hati.
And in this atmosphere, Dan di dalam suasana ini, the Lord is going to heal. Tuhan akan menyembuhkan. The Lord is going to deliver. Tuhan akan melepaskan. And the Lord is going to refresh Tuhan akan menyegarkan our love to Him kasih kita in a kepadanya mighty way. dengan cara yang dahsyat. The Lord is going to move in a mighty way. Tuhan akan bergerak dengan cara yang dahsyat. And now, Lord, Sekarang Tuhan, we welcome you. kami sambut Engkau. We welcome you. Kami sambut Engkau. We welcome you. Kami sambut Engkau. We open the gates Kami buka pintu for the King of Glory Raja to Kemuliaan step in untuk masuk from the east gate, dari gerbang timur, from Indonesia, dari Indonesia, from Indonesia, dari Indonesia, from Indonesia, dari Indonesia, the east gates. gerbang timur. We open the doors Akan buka pintu for the King of Glory. untuk Raja Kemuliaan. Who is the King of Siapa Glory? itu Raja Kemuliaan? The Lord mighty, Tuhan yang the alat God perkasa. Almighty, Tuhan Jaya El perkasa. Shaddai, El El Shaddai. Shaddai, Oh, El Shaddai. El Shaddai. Let's stand. Mari kita berdiri. When fire fell from heaven, Pada waktu api turun dari sorga, Elijah said to his people, Elia "Do kata kepada not umatnya, waver between two opinions. jangan ragu di antara dua pendapat. The Lord, He is God." Tuhan dialah Allah. I want us on behalf of our nations, Saya mau atas nama bangsa kita with one voice acknowledge, dengan satu suara kita the mengakui Lord, He is Tuhan God. dialah Allah. The Lord, He is God Tuhan, over Singapore. dialah Allah atas The Singapura. Lord, He is God Tuhan, over dialah Allah Afghanistan. atas The Lord, Afghanistan. He is Tuhan, dialah God Allah over China. atas China. The Lord, He is God over Indonesia. Tuhan, dialah Allah atas Confess Indonesia. it on behalf of your nation. Dan kita Acknowledge on behalf of akui your ketuhanannya nation. atas bangsa-bangsa. Lift your voice. Angkat Let the Lord suaramu. hear you state that. Biar dia Make it a mendengarkan. statement in the heavenlies. Biar kita nyatakan itu di Haleluya. dalam alam The roh. Haleluya. Lord. Tuhan, He is dialah God. Allah. Hallelujah. The Lord. Tuhan, He is dialah God. Allah. Amen. Amin. Give the Lord a strong applause. Berikan tepuk tangan yang He meriah bagi is Tuhan. God. The Dialah Lord. Allah. He is God. Tuhan, dialah Allah. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Terima Praise kasih, be to Tuhan you, Yesus. Lord. Amen. Amin. You may be seated. Silakan duduk. We'll dim the lights right now for a very important video Kita akan matikan lampu sebentar untuk video penting presenting a vision of Indonesia. mengenai visi mengenai Indonesia. Indonesia, negara yang dikenal dengan keindahan alamnya dan beragam budaya, suku, serta bahasa. Namun berbagai persoalan masih menghantui bangsa ini. Doa dapat membawa perubahan karena hanya Tuhan yang dapat membebaskan Indonesia dari berbagai persoalan yang tidak ada habisnya. Namun, apakah umat Tuhan peduli? Ini saatnya untuk berdoa dan berdiri di hadapan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya ibadah raya, kebangunan rohani, menara doa, dan konsep. My Home, adopsi jalan, bersahabat dengan tetangga. Sebuah gerakan mengadopsi jalan di mana kita tinggal untuk dibawa ke dalam doa. Mengadopsi berarti mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan, merawat, dan menjaga jalan dan daerah di mana kita tinggal dan bekerja melalui doa. Tidak hanya berdoa, tetapi kita juga menjalin persahabatan dengan tetangga, membantu mereka dalam kesusahan, dan menjadi terang Allah bagi tetangga kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Perubahan pasti terjadi apabila kita mengadopsi jalan di mana kita tinggal untuk dibawa ke dalam doa. Karena saat kita berdoa, kerajaan Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan memenuhi daerah tersebut.
Kota Newark di New Jersey. Pada tahun 1996, Time Magazine mencatat kota ini adalah kota paling berbahaya di Amerika Serikat. Setiap jam, ada satu orang yang terbunuh di kota ini. Januari 2008, diadakan doa di kota ini. Dan setiap orang mulai mengadopsi jalan di mana mereka tinggal. Kejahatan pun mulai menurun menjadi 30%. Maret 2010, ketika semua jalan sudah diadopsi, menjadi bulan pertama di mana tidak terjadi pembunuhan sama sekali. Di Indonesia sendiri, perubahan terjadi di beberapa kota ketika ada orang-orang mulai mengadopsi jalan di mana mereka tinggal dan berdoa bagi kesejahteraan kotanya. Di Surabaya, beberapa tempat pelacuran tutup dengan sendirinya ketika anak-anak Tuhan mulai berdoa untuk kota Surabaya. Jadi kami berdoa di wilayah lokalisasi ini 2 jam sehari. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus supaya menurut kehendak Tuhan wilayah ini boleh diubah. Setelah kami berdoa, banyak sekali perubahan yang terjadi. Memang luar biasa. Bukan hanya kami yang merasakannya, tapi seluruh kota Surabaya. Bahkan sempat dicetak di dalam satu surat kabar itu bahwa wisma-wisma ini rontok. Apa yang harus didoakan? Pertama, berkatilah jalan di mana Anda tinggal atau bekerja. Kedua, doakanlah agar firman Tuhan dapat diperdengarkan kepada setiap orang yang berada di jalan itu dan agar kerajaan Tuhan dapat didirikan di jalan itu. Siapa yang harus berdoa? Setiap orang yang tinggal di kota tersebut bertanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan kotanya, dan ini dimulai dengan mengadopsi dan berdoa bagi jalan di mana kita tinggal. Target melalui gerakan My Home ditargetkan ada 1 juta orang berdoa bagi jalan di mana mereka tinggal. Mari kita bersama-sama mendukung dan terlibat dalam kegerakan doa ini. Segera daftarkan diri Anda melalui website www.myhomeindonesia.org. Cukup masukkan nama jalan yang akan Anda adopsi dan kemudian masukkan data-data pribadi Anda. Bayangkan apabila kota Anda, lingkungan Anda, tempat usaha Anda, kantor Anda, gedung pemerintahan Anda diadopsi dalam doa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun. Doa orang benar, bila dengan yakin mendoakan, akan sangat besar kuasanya. Tuhan akan segera bertindak dan menjawab berbagai persoalan bangsa Indonesia. Perubahan pasti terjadi. Apa yang terjadi selama 3-4 hari di tempat ini tersebar ke seluruh Indonesia? What has been taking place in this place for the last 3 and 4 days has been spread all across Indonesia. Karena media sekuler telah meliput apa yang terjadi di tempat ini secara positif. Because even the secular media has been putting up a positive coverage about the events that are taking place in this place. Hal yang agak jarang kalau media sekuler memberikan liputan yang sangat positif seperti yang terjadi dalam 3 hari ini terhadap World Prayer Assembly. That is a very rare occasion, maybe once in the blue moon when the secular media gives a positive reportage or a report of what's happening in an event like the World Prayer Assembly. Artinya dunia di luar, khususnya Indonesia, sangat mengharapkan akan terjadinya perubahan atas Indonesia melalui gerakan doa ini. That can only means that the outside world, the general population of Indonesia is also expecting the changes that we are also expecting will take place as a result of this WPA, World Prayer Assembly. Setiap hari di dalam press conference yang kita selenggarakan di media center, mereka bertanya, Every day in our media center, many of their reporters have been asking, apakah yang menjadi tindak lanjut dari World Prayer Assembly? what will be the follow-up of this World Prayer Assembly? Dan jawabannya adalah gerakan doa yang menyebar sampai ke lapangan atau sampai kepada marketplace. The answer will be the
prayer movement that will penetrate through every fields and every places of business in the marketplace. Itu sebabnya kita percaya melalui gerakan ini, menara-menara doa di Indonesia akan semakin lebih marak. That's why because of this event, we believe that the prayer tower all across Indonesia will be revived. Menara doa seperti yang ada di sebelah kita akan menjadi salah satu pusat dari gerakan doa di Indonesia. Prayer tower in the tower next to this building will be one of the centers that will uphold and sustain the revival of Indonesia. Dan itu akan menyebar, setiap umat percaya akan mengadopsi jalan tempat di mana mereka tinggal, sekolah tempat di mana mereka bersekolah, kantor tempat di mana mereka bekerja. And this will roll. Believers began to adopt the streets where they live, the office block where they work. People who went to school began to adopt the school where they study. Sehingga gerakan doa terkait antara gerakan doa dalam gereja, di menara-menara doa, dan di seluruh tempat di mana umat Tuhan berada dalam keseharian mereka. So there will be an unbroken link between the prayer revival that is taking place within the church walls, within the prayer tower, and also connected with what's happening in the marketplace and the place of daily activities of our lives. Dan itulah yang kita sebut sebagai my home. This is what we call as my home. Bukan satu organisasi baru, This is not a new organization that we set up. tetapi satu gerakan This is a movement di mana kita memobilisasi semua umat percaya where we mobilize every believer untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan to be a mereka. blessing wherever God puts them. Dan kita percaya melalui gerakan ini akan bangkit satu kebangunan rohani besar atas And we Indonesia. believe that through this movement, a mighty revival is going to arise over Indonesia. Melaluinya akan bangkit ribuan utusan yang akan pergi ke seluruh dunia untuk membangun gerakan doa di berbagai belahan dunia ini. Through this movement, there will be thousands of people being sent across the world to ignite also a prayer revival in that particular place. Menjadi kerinduan kita, selesai World Prayer Assembly akan ada 1000 utusan yang dilatih dan diutus ke berbagai belahan dunia untuk membawa gerakan doa ke seluruh dunia. It is our desire that as a result of the World Prayer Assembly in Indonesia, there will be 1,000 prayer missionaries sent across the world to ignite prayer revival in these different countries that they are sent to. Itu sebabnya saya yakin inilah waktunya bagi kita sedang berdoa untuk Indonesia. I believe now it is the appropriate time for us to pray for Indonesia. Ada 3 pokok doa yang kita ingin doakan untuk There Indonesia. are 3 main prayer points that we want to pray over Indonesia. Yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah yang bersih dari korupsi dan adil di dalam melakukan tugas kewajibannya. Number 1, we pray for a clean and just and corruption-free government that will execute the task that God has given them. Yang kedua, kita berdoa untuk tetap terjaminnya kebebasan beragama di Indonesia. Number 2, we pray for the open doors of religious freedom to be maintained over Indonesia. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk daerah-daerah yang masih memerlukan perhatian khusus seperti Papua. Number 3, we pray for the remote parts of Indonesia that need special care and attention. For example, Papua. Dan daerah-daerah di mana umat Kristen merupakan daerah mayoritas di Indonesia tetapi masih hidup di dalam keterbelakangan. And we pray for the provinces in Indonesia where the Christians constitute a majority, but they still live, their living standard lags behind the rest of Indonesia. Sehingga keadilan atas Indonesia ini benar-benar merata, dan kemakmuran atas Indonesia benar-benar merata atas seluruh Indonesia. So that justice and prosperity will be equally enjoyed by every Indonesian. Itu sebabnya saya mengundang semua kita untuk bangkit berdiri So that's bersama. why I invite all of us to stand together. Dan mari setiap kita membentuk kelompok 2-3 orang So berdoa untuk Indonesia. Let's form a group 2 or 3. Let's pray for Memberkati Indonesia Indonesia. and bless Indonesia. Mari kita berdoa. Let's pray.
Jesus. 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 Kirimkan api kebangunan rohani atas Indonesia. Send the fire of revival over Indonesia. Kirimkan api gerakan doa di Indonesia lebih lagi. Send the fire of prayer revival even more. Sampai seluruh pulau di Indonesia mendengar kabar baik-Mu. Until every island in this country, in this nation, hear the good news. Setiap suku di Indonesia mendengar kabar baik-Mu. And every tribe of Indonesia listen to your good news. Dan kami katakan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. And we say Indonesia for the glory of God. Indonesia bagi kemuliaan Indonesia Tuhan. for the glory of God. Indonesia bagi kemuliaan Indonesia for Tuhan. the glory of God. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of the Lord Jesus. Dengar doa kami. Listen to our prayers. Silakan duduk Bapak Ibu. You may take your seats, gentlemen. Merupakan satu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan kepada semua kita It is an honor for me to introduce to every one of you Dr. Bill Wilson. Dr. Billy Wilson. Beliau adalah ketua dari Empower 21. He's the chairman of Empower 21 movement. Salah satu gerakan yang sangat besar yang Tuhan sedang kerjakan di seluruh One of the dunia hari great ini. movements that God has Dr. Bill started Wilson. in this world, this recent time. Dr. Bill Wilson. If you love Jesus today, say amen. Kalau saudara mengasihi Yesus pagi ini katakan amin. It's a delight and honor to be here at this World Prayer Assembly this morning. Satu kehormatan untuk kami bisa berada di World Prayer Assembly pagi hari ini. Thank you to Pastor John Robb Terima kasih untuk Pastor John Robb and to all of the team that has put together this amazing gathering. dan semua tim yang telah berkoordinasi untuk pertemuan ini bisa terlaksana. There is a new wave of the Holy Spirit coming. Ada gerakan Roh Kudus yang dahsyat yang terjadi. And I think we have a PowerPoint, if it could come up. Ada PowerPoint-nya mungkin, kalau bisa. It is an honor, of course, to be with Pastor Nico and his team today. Dan sekali lagi kehormatan bersama dengan Pastor Nico dan timnya hari ini. Aren't you grateful for this amazing facility God has given us here in Indonesia? Saudara bersyukur untuk fasilitas yang Tuhan berikan buat kita ini di Indonesia. Amen. Amin. I lead a ministry called the International Center for Spiritual Renewal. Saya memimpin satu pelayanan namanya International Center for Spiritual Renewal. We facilitate a number of initiatives, Kami sudah memfasilitasi beberapa gerakan-gerakan. a couple of which in the United States we lead a group called the Awakening America Alliance, Nah di Amerika misalnya kami ada satu aliansi namanya Awakening America Alliance. a prayer gathering across the nation called Cry Out America, Satu perkumpulan doa di seluruh negeri namanya Cry Out America. which is held on September 11th each year. Setiap tahun kita lakukan tanggal 11 September. But we also lead the Empowered 21 network from our offices, Tapi kami juga memimpin gerakan Empower 21 dari kantor-kantor kami. which is focused on the Spirit-empowered or Spirit-filled movement. Ya, yang berfokus kepada gerakan kepenuhan Roh Kudus, gerakan pemberdayaan Roh It is Kudus. estimated presently that there are 2 billion Christian adherents in the world. Dan saudara, Next slide. sekarang diperkirakan sudah 2 miliar pengikut Kristus di muka bumi ini. According to a recent Pew Forum study, Menurut satu studi yang baru-baru ini yang dilakukan oleh Pew Forum, over 600 million of those adherents are renewalist or Pentecostals charismatics. dari 2 miliar itu 600 juta itu menyebut diri mereka pembaharuan atau Pantekosta atau karismatik. In just over 100 years, Dan di dalam waktu 100 tahun, this movement has went from a handful of believers gathered in Los Angeles seeking more of the Holy Spirit gerakan ini mulai bergerak dari mulai segelintir orang 1906 berkumpul di Los Angeles mencari kepenuhan Roh Kudus to a worldwide explosion of Spirit-empowered Christianity. menjadi satu ledakan dunia mengenai satu kekristenan yang diberdayakan oleh Roh Harvey Kudus. Cox, Harvey Cox, a Harvard University professor, profesor di Harvard, says of Spirit-empowered or renewalist Christianity dikatakan kekristenan pembaharuan yang percaya pada pemberdayaan Roh that it Kudus. is the fastest growing Christian movement on earth. Ini adalah gerakan Kristen yang paling cepat pertumbuhannya di muka bumi ini. Growth rates for the renewal movement Tingkat pertumbuhan daripada gerakan pembaharuan between 1910
and 2010 Dari 1910 sampai 2010. were nearly 4 times Itu 4 kali lebih cepat the growth rate of both Christianity and the world population. daripada tingkat pertumbuhan kekristenan yang lain dan tingkat pertumbuhan penduduk dunia. In the next 15 years, this is expected to continue. 15 tahun ke depan gerakan ini masih diharapkan bertumbuh cepat. Spirit-empowered Christians are most numerous in Latin America, Dan orang-orang Kristen yang percaya pemberdayaan Roh Kudus paling banyak di Amerika Latin. but by 2025, it is expected that Africa will surpass Latin America. Tapi tahun 2025 diharapkan Afrika bisa melampaui angka itu. And renewalists are now growing fastest in Asia. Dan sekarang para orang Kristen pembaharuan ini paling cepat pertumbuhannya di Asia. Amen. Amin. Empowered 21 Empower 21 is a movement that grew out of the Azusa Street Centennial Celebration. adalah satu gerakan yang lahir dari peringatan 100 tahun pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. 2006, we celebrated the 100 year of the Azusa Street Revival. 2006 kita merayakan 100 tahun revival Azusa Street. And we celebrated what the Holy Spirit has done for 100 years. Kita merayakan apa yang Roh Kudus sudah lakukan selama 100 tahun. But through Empowered 21, we are not celebrating the past. We are looking toward the future, Tapi toward the horizon. melalui Empower 21 bukan hanya kita ngelihat masa lalu, tetapi kita melihat ke masa depan apa yang Tuhan lakukan di depan kita. We presently have a global council Ada council global kami that is across all of the Spirit-empowered denomination and di movements. sepanjang semua gerakan-gerakan gereja gerakan All the Pentakosta. way from Catholic Charismatics Mulai to dari- historic Pentecostals. Dari Katolik karismatik sampai ke denominasi Pentakosta yang kuno, yang lama. Three of that council you'll hear from today. 3 dari anggota council ini kita akan dengar hari ini. Pastor Nico, Pastor Lee, and Pastor Adeboye. Pendeta Niko Nyotara Horjo, Pendeta Liang Han, dan Pastor And we have Adeboye. 11 regional teams around the world Ada 11 tim regional di beberapa daerah di dunia focusing on the future of this movement in the 21st yang century. berfokus kepada gerakan ini masa depannya di abad ke-21. Empowered 21 is about the future, Empower 21 itu mengenai masa depan, the Holy Spirit, Roh Kudus, the 21st century, abad ke-21, and the next dan generation. generasi berikutnya. And whether this movement that has been on fire will keep being on fire in the 21st century or not. Dan ini yang akan menentukan apakah gerakan yang selama ini penuh dengan api ini akan tetap berapi-api di abad ke-21 atau tidak. I believe that the greatest outpourings are still ahead of us and not behind Saya us. percaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu sebetulnya bukan lihat ke belakang, tapi masih lihat ke depan kita. Amen. Amin. Now, in every region around the world, Di setiap region di seluruh dunia events and things are happening ada banyak event-event yang terjadi led by a cabinet of leaders in that region. dipimpin oleh kabinet di daerah itu. Last October here in this facility, we had the first Empowered 21 Asian Congress. Dan bulan Oktober tahun lalu di tempat yang sama ini kita adakan Empower 21 Asia Congress pertama. And next year we will have the second of those this similar week in May of 2013. Tahun depan di tanggal yang sama minggu ini 2013 kita adakan Empower 21 Asia Congress yang kedua di tempat ini juga. Amen. Amin. There are many different initiatives going on. One of them Ada beberapa inisiatif yang berjalan sekaligus. Salah satunya is we are asking pastors and leaders around the world kita meminta para gembala dan pemimpin di seluruh dunia to reclaim Pentecost Sunday untuk mengklaim kembali hari Minggu Pentakosta for the Holy Spirit. untuk ini hari Roh Kudus. We are asking pastors very simply this: Kita minta pada para gembala ini saja to preach and teach on the Holy Spirit untuk mengkhotbah dan mengajarkan Roh Kudus on Pentecost Sunday pada hari Pentakosta and invite new generations dan undang generasi muda into a fresh relationship with the person of the Holy Spirit. untuk mereka mengalami hubungan yang baru dengan pribadi Roh Kudus. Next slide. Slide berikutnya. We would love for you to be a part of this initiative. Saya mau saudara ikut ambil bagian dalam inisiatif ini. Very simple. Sederhana saja. Preach and teach about the Holy Spirit. Ngajar khotbah mengenai Roh Kudus. We also preparing for a large congress in 2015 Tahun 2015 kita akan siapkan satu kongres yang besar. on the week before Pentecost Minggu Sunday yang sama sebelum hari Minggu in Pentakosta Jerusalem, Israel. di Yerusalem, Israel. Amen. Amin.
We are calling the movement together from around the world Kita panggil gerakan-gerakan yang ada di seluruh dunia ini to lift up the Holy Spirit. untuk meninggikan Roh Kudus. And in 2014, Dan tahun 2014 there sebelumnya, will be a global celebration of the Holy Spirit kita akan ada perayaan global Roh Kudus on the week before Pentecost hari Sunday. Minggu sebelum Minggu Pentakosta. All of this Semua ini is about experiencing a fresh outpouring of God ialah mengalami pencurahan yang baru dan segar dari Tuhan, so we might bring our world to Jesus Christ. supaya dunia kita bisa dibawa kepada Tuhan Yesus. The big vision of Empowered 21 Visi yang besar tentang Empower 21 is too big for any of us. terlalu besar untuk satu dari kita yang menangani. And since this is perhaps one of the most significant prayer meetings in our generation, Dan mungkin ini karena salah satu jadi pertemuan doa yang paling signifikan dalam generasi ini. I want to ask you to pray for us. Saya minta saudara mendoakan kami. Pray for the Spirit Empowered movement, Berdoa untuk gerakan kepenuhan Roh Kudus ini. but more importantly, pray for this big vision. Tapi yang paling penting doakan untuk visi ini, And that is yaitu that every person on earth setiap pribadi, setiap manusia di muka bumi ini would have an authentic encounter akan mengalami perjumpaan yang otentik with Jesus Christ dengan Tuhan Yesus through the power and presence of the Holy melalui Spirit kuasa dan hadirat Roh Kudus by Pentecost pada hari Pentakosta 2033. 2033. Amen. Amin. This will be the 2,000-year anniversary 2033 adalah ulang tahun ke-2000 of the outpouring of the Holy dari Spirit. pencurahan Roh Kudus. What could happen Apa yang bisa terjadi in the next 20 years di dalam 20 tahun ke depan ini as we unite together? pada waktu kita bersatu bersama 12 years ago, 12 tahun yang lalu. I lay on the floor of a prayer room in the little town I live in, Cleveland, Tennessee. Saya berlutut tersungkur di kota kecil di mana saya tinggal. Di situ ada ruang doa saudara di Cleveland, Tennessee. We were in and I was in a 40-day fast. Saya lagi waktu itu sama-sama puasa 40 The hari. local church I was leading was having a 24/7 prayer meeting during that week. Seminggu itu gereja saya ini doa 24 jam terus. My menerus. shift was 2 a.m. to 3 a.m. Shift saya kena jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. On this particular morning, I was all alone. Pagi itu saya lagi sendirian. I prayed for about 3 hours. Saya berdoa kurang lebih 3 jam. And in that morning, Yang pagi itu 12 years ago, 12 tahun yang lalu, the Holy Spirit said to my heart, Roh Kudus katakan pada hati saya, I want to send a new flood to the earth. aku mau mengutus satu gelombang yang baru ke atas muka bumi ini. It will be like the flood of Noah. Itu akan jadi seperti banjir Nuh. It will cover the entire earth, Akan membanjiri seluruh bumi. but it will not be a physical flood. Bukan tentu banjir fisik ya. And it will not be a flood of judgment or retribution. Itu juga bukan banjir penghakiman It will atau be a pembalasan. flood of grace and love. Tapi adalah satu banjir kasih karunia. And then the Lord gave me the scripture Dan Tuhan kasih ayatnya that the knowledge of the glory of the Lord bahwa pengetahuan akan kemuliaan Allah will cover the earth akan menutupi bumi as the waters covered the sea. seperti air menutupi lautan. I felt the Holy Spirit ask me a question. Saya merasa Roh Kudus bertanya kepada saya, How do waters cover the sea? bagaimana air menutupi lautan? And the answer Dan was jawabannya, completely. menutupi sepenuhnya. Not one dry grain of sand Tidak ada satu titik pasir yang kering under the sea. di bawah air, di bawah laut. The knowledge of God's glory Pengetahuan akan kemuliaan Allah is to cover the earth akan completely. memenuhi bumi sepenuhnya. So I asked the Holy Jadi Spirit saya that tanya morning, Roh Kudus, how can this be? bagaimana bisa begini? And the Lord said to my heart, Tuhan katakan pada hati saya, the first flood, Noah's flood, banjir pertama itu banjir Nuh. had two sources. Ada dua sumber. Physical rain Hujan yang fisik, and the fountains underneath the earth were opened up. mata air yang ada di bawah bumi ini nyembur ke atas. So much water that Mount Everest was covered. Begitu penuhnya sehingga Mount Everest saudara puncaknya itu ketutupan. But the spiritual flood, Tapi banjir rohani the Holy Spirit impressed upon my yang Roh heart, Kudus taruh dalam hati saya will have three sources. ada punya 3 sumber. Number one, Nomor 1,
when streams converge together, pada waktu aliran-aliran ini nyatu jadi satu, there will be an overflow of God's glory. akan ada kebanjiran, kelimpahan kemuliaan Tuhan. When there's a new level of unity, Pada waktu ada tingkat unity yang baru, there will be a new level of God's glory in the earth. akan ada satu tingkat kemuliaan Allah yang dinyatakan. Second, Yang kedua, just as the fountains were broke up underneath the earth sama seperti mata air yang ada di bawah bumi ini In the mulai 21st century, nyembur di awal abad ke-21. God will break open new fountains. Tuhan akan bukakan mata-mata air yang baru. And out of brokenness Dan dari kehancuran ini will come a flood in the earth. akan melahirkan banjir That in di the bumi. 21st century, Di abad ke-21, God would not just have a focused anointing on a few people, Tuhan tidak mau urapan hanya terfokus kepada beberapa orang saja, but a distributed anointing on millions of tapi people. urapan yang dibagikan kepada jutaan orang. And out of them would flow a river of living water. Dari mereka itu mengalir aliran-aliran air hidup. And finally, Dan yang terakhir, that in the 21st di century, abad ke-21 there would be a fresh rain of the Holy Spirit akan ada hujan Roh Kudus yang baru until all of the earth sampai seluruh bumi is covered. akan dipenuhi. So this morning, Jadi pagi ini I've come to ask for prayer. saya datang minta doa. Pray for this movement, Doakan gerakan kami. but let us pray Tapi mari kita berdoa. that every person on earth, Setiap orang di muka bumi ini, presently, yang sekarang ini, one person satu orang dies without Jesus mati tanpa Yesus. every second. Setiap detik kita hitung. But every second, Tapi setiap detik 4 people are born. 4 orang lahir. We have a big job. Ada tugas besar di depan John kita. Wesley said God does nothing but an answer to prayer. Dan dikatakan Tuhan tidak lakukan apapun selain The menjawab world doa. population is headed toward 8 billion. Sekarang sudah tahun 2012 ini lewat 7 miliar So we menuju need at 8 miliar. least Paling tidak 8 billion prayers 8 miliar until doa. every person on 8 earth miliar doa sampai setiap orang is di muka touched bumi by ini the presence of God dijamah oleh hadirat and Tuhan has an dan opportunity punya kesempatan to receive Jesus. untuk menerima Tuhan God Yesus. bless you. Tuhan Thank you for berkati praying saudara for semua. Empower 21. Terima kasih untuk mendoakan Empower 21. Let's stand. We cannot go away from here without praying what Brother Bill had just shared with us. Let's stand. Mari kita berdiri, kita diminta berdoa, The kita three harus berdoa. sources of flood. Number Tiga. 1, streams converging. 3 sumber itu. Pertama, new stream itu unity. harus nyatu, ada unity yang baru. Number 2, new fountains. Nomor 2, ada mata air baru. Even springing up from within individuals, Biar out of us, masing-masing the itu innermost berseru parts of kepada us Tuhan, dari will hati flow kita yang rivers paling of living dalam. water. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. And number 3, open heavens, Yang nomor the 3, rain of the langit Spirit coming terbuka, down hujan baru upon dari Roh all of Kudus the akan earth. turun kembali memenuhi bumi ini. Find 2 or 3 persons to agree with right now. 2 And atau let's 3 orang quickly bersekutu enter into bersama. powerful prayer agreement. Kita bersatu di dalam doa, The doa Lord agreement. has promised this. Tuhan Let's menjamin. ask and say, yes, Mari O Lord minta, God, ya Tuhan, ya your Tuhan. purposes be marvelously Tujuanmu fulfilled luar biasa before our digenapi eyes in this di hadapan 21st kami century. di abad ke-21 Thank you, Lord. ini. Yes, open your mouths right now. Buka mulutmu sekarang. Streams converging. Pada waktu Hallelujah. New sungai unity. ini mulai A new nyatu. level of unity. Tingkat unity yang lebih dalam lagi. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord, convergence, convergence. Oh, Lord Jesus, drawing streams, convergence. Oh, Diarabakaye. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord Jesus. Hallelujah. Pray for new fountains. Kami Bring it up. berdoa untuk mata air yang baru. New fountains. Mata air yang baru. Hallelujah, hallelujah. Oh, dia Rabakaya. Hallelujah. Hallelujah. Oh, dia Ra- Spring up, spring up, spring up. Spring up, spring up a well. Spring up a well. Muncul. Oh, hallelujah, Lord. Oh, Lord God. Hallelujah. Spring up. Oh, the fountains of salvation, the fountains of the fresh life of the Holy Spirit.
Oh, Yes, Lord. hallelujah. We agree. Tuhan, kami setuju. We agree for a fresh encounter Kami setuju untuk Fresh satu encounter with your sehati spirit. perjumpaan yang baru on dengan young Roh and Kudus-Mu old, on all generation, di atas seluruh bangsa ini, all ethnic groups, setiap kelompok etnis from east to west. dari timur sampai barat. Let your spirit come. Biar Roh-Mu datang, Let your fire come down. biar pengurapan-Mu Don't turun. stop, Lord. Tuhan, basuh kami Tuhan. Oh, hallelujah. Pray for open heavens. Kami The berdoa fresh untuk sorga rain of the terbuka. Spirit. Biar Poured hujan Roh out. Kudus dicurahkan. Hallelujah. Poured out on the thirsty land. Dicurahkan Poured out. atas Poured tanah yang out. kering. Pouring of rain. Outpouring Curahkan of the lagi. Spirit. Curah Hallelujah. Roh Kudus. Yes, Lord, from an open heaven, so Lord. Oh, Tuhan, sorga terbuka, langit Let it be like a terbuka. mighty roaring waterfall. Biar satu teriakan. Oh, Jesus, the rain from heaven. Hallelujah, Lord, to satu water hujan. all of the earth. Di atas seluruh bumi ini. Let's join our hands and believe together and say, yes, Lord. Mari kita satukan, katakan sama-sama, believe. yes Lord, Tuhan kami percaya. We believe. Kami percaya. We Kami believe. percaya. We receive. Kami terima. Oh, hallelujah. Haleluya. Not only for this generation, Bukan hanya untuk generasi ini, but for generations to tapi come. untuk generasi yang akan datang. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord. Let's give the Lord a strong applause. Mari berikan Yes, tepuk tangan Lord. yang keras, In yang answer to meriah pray, bagi Tuhan. thank you. Glory, Terima kasih. glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Remain standing Tetap as we berdiri. declare a psalm. Kita akan nyatakan satu mazmur A psalm that is most appropriate for this morning as we Mazmur. prepare to introduce our speaker. yang paling tepat untuk pagi hari ini. Kita memperkenalkan speaker kita, Psalm 85. Mazmur pasal 85. It's ready? Okay. All those who are English speaking, Yang berbahasa or you can Inggris. speak English, let's declare aloud together in Mari kita English. sama-sama The Indonesians declare bahasa in Indonesia Indonesian sama-sama. aloud together. Shall we go? Mari Shall we kita go for nyatakan it? sama-sama, ya. Don't rush. Let's read Jangan the word of buru-buru, kita God, baca firman Tuhan. listening to His power and meaning. Dengarkan kuasa. 1, 2, 1, 3. 2, 3. You, Lord, Engkau show Tuhan telah favor to berkenan your kepada land. tanahmu. Ya You restored Tuhan the telah fortunes of memulihkan Jacob. keadaan Yakub. You Engkau forgave telah the mengampuni iniquity kesalahan of your umatmu, people and telah covered menutup all segala their dosa sins. mereka. You set Engkau telah aside all menyuruhkan your segala wrath gemasmu and dan telah turned from your meredakan fierce murkamu yang anger. menyala-nyala. Restore us Pulihkan kami again, ya Allah, God penyelamat our Savior, kami, and put dan away your tiadakanlah sakit hatimu displeasure toward kepada us. kami. Will you Untuk be angry selamanya with engkau us murka forever? atas kami Will dan you melanjutkan prolong your murkamu anger through turun-temurun. all generations? Will you Apakah not engkau tidak mau revive us menghidupkan again, kami that sehingga your umatmu people bersuka may cita karena rejoice engkau? in you? Show us your Perhatikanlah kepada unfailing kami love, kasih Lord, setiamu ya Tuhan, and dan grant berikan us kepada your kami salvation. keselamatan daripadamu. I will Aku mau mendengar listen to what apa yang God hendak the Lord difirmankan Allah. says. Tuhan, He promises bukankah Ia peace hendak to His berbicara damai people, kepada His umatnya faithful dan kepada servants. orang-orang yang dikasihnya, But let supaya them not jangan turn mereka to kembali folly. kepada kebodohan. Surely His Sesungguhnya salvation keselamatan is near daripadanya dekat those pada who fear orang-orang Him, yang takut akan Dia, that His glory may dwell sehingga in our kemuliaannya diam di land. dalam negeri kita. Love Kasih and dan faithfulness kesetiaan akan mix bertemu. together. Keadilan dan Righteousness damai and peace sejahtera akan kiss each bercium-ciuman. other. Faithfulness Kesetiaan akan springs tumbuh forth dari from the bumi, earth, dan and righteousness keadilan akan looks menjenguk down dari from the langit. heaven. Bahkan The Lord Tuhan will akan indeed memberikan give what kebaikan, is good, and dan our negeri land kita will akan yield its memberikan harvest. hasilnya. Keadilan Righteousness akan goes berjalan di before hadapannya Him dan and membuat jejak prepares the kakinya way for menjadikan His jalan. steps. Amen. Amin. You may be seated. Amin. Silakan duduk. Psalm 85, the Mazmur words of Psalm 85 85, kata-kata describe the Mazmur 85. spirit, Ini menyatakan roh. the posture, and the heartbeat of our speaker this morning, Ini menyatakan benar-benar sikap hati dari pembicara kita pada pagi hari ini. called by God to restore the tabernacle of David. Dipanggil untuk membangkitkan kembali tabernakel Daud oleh Tuhan. Pastor Nico set out to host the presence of God Pastor Niko Nyotora Harjo dipanggil untuk meng-host, in menyambut prayer, hadirat Tuhan in di dalam doa, praise and di dalam worship, pujian dan penyembahan, in unity, di day dalam and kesatuan night. siang dan malam.
The ministry grew very rapidly. Pelayanannya bertumbuh begitu cepat. Today, across Indonesia, Sekarang di seluruh Indonesia there are over 800 such places, branches or hubs of prayer, worship, and ada intercession day 800 and night. gereja yang didirikan, dan itu semua menjadi gereja yang menaikkan cawan dan kecapi. Siang malam ada menara doa yang naik. And like a fruitful vine, it climbed over the walls of Indonesia, crossed borders, and began to bless the nations. Dan seperti juga pohon anggur yang berbuah mulai merambat keluar dari Indonesia dan mulai memberkati bangsa-bangsa lain. Over 200,000 people are involved in this day and night united prayer and worship. Hampir 200.000 orang terlibat di dalam doa kesehatian bersama ini. Let's Doa siang welcome dan Pastor malam ini. Nico. Mari kita sambut Pastor Nico, A man after God's own heart. seorang hati berkenan kepada Tuhan, A man who understands what it means to stand in the gap dan seorang yang mengerti apa yang berdiri, artinya berdiri di tengah-tengah celah. so that the glory of the Lord may Kemuliaan dwell in the Tuhan land. bisa diam di negeri ini. To the Lord be praised. Kemuliaan bagi Tuhan. And the Lord would say, you hold a key to harvest for this nation. Tuhan katakan kau pegang kunci untuk tuaian pada bangsa ini. The Lord says the harvest will come through you as the healing movement begins through you in a new way. Tuhan katakan bahwa tuaian ini akan mengalir melaluimu sebagaimana kau lihat urapan kesembuhan mengalir melaluimu. The Lord says, this day, the key I've given you, Tuhan katakan hari ini kunci yang kuberikan kepadamu, this creative miracles, mujizat kreatif ini. eyes where there are no eyes, Mata di mana tempat tidak ada mata akan muncul mata. toes where there are no toes. Jari di mana jari tidak ada. The God of creation Allah yang menciptakan is going to create. akan menciptakan. Sebab seperti apa yang Tuhan katakan kepada saya, ajak orang-orang miskin, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter, orang yang sengsara, orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus kau baik, Sungguh baik sungguh baik, dan sangat baik dan sangat baik. pada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kau baik, sangat baik dalam hidup saya. Saya tahu saudara-saudara yang hadir hari ini karena saudara percaya mujizat masih ada. Jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Sebab tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Mujizat masih ada. With
Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom, my friends. Tema yang diberikan pada saya untuk sharing adalah The theme that was given to me to share prayer and revival. is prayer and revival. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17, If we open to the book of Acts, chapter 15, verse 15 and 16, maka di situ dikatakan, it says there, kemudian aku akan datang kembali. then I will come back, Kemudian aku akan datang kembali and then I will come back dan akan merestorasi Pondok Daud and restore the fallen tent of David, supaya in order that semua orang lain, every other nation, semua orang lain all nations mencari Tuhan, will seek after dan the segala Lord, bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut and the milikku. Gentiles who are called by my name, Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua says ini. the Lord who performs all these things. Kita percaya Tuhan Yesus akan datang segera untuk kali yang We kedua. believe that Jesus Christ is returning for the second time very soon. Amin. Amen. Saudara, itu bukan berarti nanti setelah Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua baru restorasi itu terjadi. I don't believe that verse says when Jesus returned then he will set up the tabernacle. No, I don't believe that. Tapi hari-hari ini restorasi itu sudah terjadi. I believe that prior to his coming the restoration is already taking place. Dan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, And when he returns for the second time, restorasi itu selesai secara sempurna. that restoration process will be completed. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? And what is the purpose for him to restore the tabernacle of David? Supaya In order that semua orang lain mencari Tuhan, all nations will seek after the dan Lord, segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. and the Gentiles who are called by my name. Kalau boleh saya ganti dengan kata-kata lain. Let me just rephrase that. Tuhan merestorasi Pondok The Daud Lord is restoring the tabernacle of David. supaya In order that setiap lutut bertelur, every knee shall bow, setiap lidah and every mengaku tongue will confess Yesus adalah that Tuhan. Jesus Christ is Lord. Haleluya. Hallelujah. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? What does it mean there by the tabernacle of David? Pondok Daud adalah pondok yang dibuat oleh Daud, The tabernacle of David was a tent that was set up by King David. bukan permanen. It was not a permanent structure. Di tengah-tengahnya itu ada tabut Allah. And he placed the Ark of the Covenant in the middle of the tent. Di sekitar tabut Allah And around that tent, ada orang-orang yang memuji-muji Tuhan. there were people worshiping and praising God. Dikatakan ada 288 penyanyi. In 2 Chronicles says there's 288 singers. Satu grup One itu group 12 orang. consists of 12 people. Kalau 288 dibagi 12, You divided 288 by 12, itu sama dengan 24. you got 24. Sehingga banyak yang percaya Many scholars believe setiap jam bergantian. every hour they take turns, the 24 shifts. jam. Yeah, for 24 hours. 12 orang dengan bersama-sama dengan unity. 12 people together in unity. Mereka memuji-muji Tuhan. They worship God. Dan bagi saya, Pondok Daud To me, the tabernacle of David, itu adalah doa, to me means prayer, pujian, praise, penyembahan, and worship bersama-sama together dalam in unity unity, siang dan malam. day and night. Haleluya. Hallelujah. Di sini harp and bowl, This is what we call harp and bowl principle. doa, Prayer, pujian, praise, penyembahan and worship bersama-sama together dalam in unity unity, siang dan day malam. and night. Saudara, saya percaya Friends, I believe hari-hari ini these are the days Tuhan mau that God wants kita lakukan itu. us to do this. Kita dalam unity bersama-sama seperti ini. We are sitting together in unity, in gatherings Bersama-sama. like this, together Dalam doa, in prayer, pujian, in worship, penyembahan, in praise, siang dan malam. day and night. Dan itu persiapan This is the preparation. yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari This is the ini. preparation that He wants us to do, Supaya setiap lutut so bertelut, that every knee will bow setiap lidah mengaku and every tongue confess Yesus adalah Tuhan. Jesus Christ is Lord. Haleluya. Hallelujah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Before the Lord Jesus was taken up to heaven, pesan yang terakhir kepada murid-muridnya, the last commandment that He gave to His disciples tetapi kamu akan menerima kuasa. is that you shall receive power, Tetapi kamu akan menerima kuasa but ye shall receive power kalau Roh Kudus turun ke atas when the kamu, Holy Ghost is upon you, dan kamu akan menjadi saksiku and you shall be my witnesses Yerusalem, in Jerusalem, seluruh Yudea, and in all Judea, Samaria, into all dan Samaria, sampai ke ujung bumi. into the uttermost part of the earth. Itu
Pesan yang terakhir dari Tuhan This is Yesus. the last untuk commandment that Jesus Setelah itu gave dia to naik his ke surga. disciple, and then he was taken up from their midst. Hilang dari pandangan mata. They couldn't see him no more. Kemudian murid-muridnya kembali ke Yerusalem. And then the disciples returned to Jerusalem. 120 murid 120 of them. berada di kamar loteng. They were in the upper room. Mereka semua menanti-nantikan janji Tuhan. They were waiting for the promise Roh Kudus akan that the dicurahkan. Holy Spirit is being poured out. Apa yang mereka lakukan? What was the thing that they were doing? Kisah Rasul 1 ayat 14a. Acts chapter 1 verse 14, the early part of the verse. Mereka semua, They say that all of them bertekun remain dengan steadfast sehati in one accord, dalam doa in prayer bersama-sama. together. Itu yang dilakukan oleh mereka. This is the thing that the disciple did. 10 hari mereka lakukan. For 10 days they remained together. Semua, All of them bertekun remain dengan steadfast sehati in one accord, dalam doa in prayer bersama-sama. together. Ini berbicara tentang Pondok Daud. I believe this also speaks about the tabernacle of David. Kita kadang-kadang menyebutkan itu adalah united prayer. Some people call it united prayer. Itu berbicara tentang menara doa. It speaks of the prayer tower. Itu yang Tuhan kehendaki hari-hari ini kita lakukan. This is the thing that God wants us to engage ourselves in these Kita lihat days. kejadian 2000 tahun yang lalu. We see what happened 2,000 years 10 ago. hari setelah itu, 10 days after that, pada waktu mereka melakukan itu, as they were committing themselves to do tiba-tiba that, suddenly terdengarlah seperti tiupan angin there keras. came a sound like a rushing mighty Mungkin seperti wind. ini bunyinya. Maybe it goes like this. Mereka terus berdoa. They were continuing prayer. Tiba-tiba tampaklah lidah-lidah seperti nyala Suddenly api. it appears upon them like tongues of Hingga kepada flaming kepala mereka fire, masing-masing. and came down to each and every one of Dan them. mereka penuh dengan Roh Kudus. And they were filled with the Holy Ghost. Dan tanda awal dari mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, And then the initial sign of being filled with the Holy Ghost, mereka berkata-kata they spoke dalam bahasa-bahasa in new tongues seperti yang diberikan oleh Roh Kudus as itu the kepada mereka Holy untuk Spirit gave mengatakannya. them to utter. Mereka mulai berbahasa roh. They began to speak in tongues. Saudara, setelah itu apa yang terjadi? Friends, what happened afterwards? Mereka menjungkir balikkan dunia. They turned the world outside down. Penuaian jiwa besar-besaran Great terjadi. harvest began to take place. Kita berikan tepuk tangan buat Give a big Tuhan. round of praise for Haleluya. Jesus. Hallelujah. Kalau kita membaca Amos 3 ayat 7, Amos chapter 3 verse 7 di situ dikatakan goes like this. Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu That the Lord will never perform anything sebelum dia memberitahu kepada hamba-hambanya para nabi. before he revealed his secrets to his servants the prophets. Saudara, hari-hari ini Tuhan berbicara begitu kuat kepada hamba-hambanya para So nabi. I believe these are the days where God is revealing the secrets of his heart to his servants, the prophets. Kepada saya pribadi, To me personally, sudah beberapa tahun terakhir, for the last few years already, Tuhan berkata demikian. God impressed upon my heart, Aku akan mencurahkan rohku. I'm going to pour out my Aku akan spirit. mencurahkan I'm going to rohku. pour out my spirit. Dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, And when my spirit is being poured out, akan ada 3 tanda yang terjadi. there will be 3 signs that will accompany. Sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 sampai dengan As it is 32. written in the book of Joel chapter 2 verse 37-38. Tanda pertama, First sign, seperti yang disebutkan dalam ayat 28 dan verse 29. 28 and 29. Anak-anak, Children, pemuda, young people, orang tua, and older people, 3 generasi, all 3 generations, 3 generasi all the 3 akan generations, dipakai Tuhan secara luar they biasa. will be all used by God mightily. Yang bersuka cita katakan, "Wuh." If you believe that and if you rejoice, say, Berikan tepuk tangan "Woo!" buat Tuhan. Oh, haleluya. Say hallelujah. Saya mau tanya kepada saudara, Let me ask you this. apakah saudara sudah melihat hal itu sudah terjadi? Did you see this Yes. taking, have you seen this taking place? Itu akan lebih dahsyat lagi. And I believe it's going to continue stronger. It's going to intensify. Tapi hal yang kedua, But the second thing, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, when the Holy Spirit is being poured out, sesuai dengan ayat 30 dan 31, verse 30 and 31, akan terjadi goncangan-goncangan. shakings will take place. Saudara kalau dengar kata goncangan, amin yang keras. Many of you, when you say shakings, I say, ah, yeah, no. But you say, whenever you say shaking, it says, Amin, amen. saudara. Say amen. Tanpa amin juga digoncang. Without you saying amen, God is still going to shake things around. Lebih baik katakan amin. So, better say amen. Tapi hal yang ketiga, But the third thing, sesuai dengan ayat 32, verse 32,
Dengan tanda pertama dan tanda kedua tadi. As the result of the first and the second Maka sign, tanda ketiga terjadi. the third sign will follow. Akan banyak orang yang berseru kepada On nama that Tuhan. day, many shall call upon the name Akan of the Lord. banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Many shall call upon the name of the Dan Lord. mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan And diselamatkan. those who call upon the name of the Lord Oh, shall be hallelujah. saved. Hallelujah. Akan terjadi penuaian jiwa There besar-besaran. will be a great harvest as the result. Itu yang Tuhan katakan pada saya. This is the thing that God impressed upon my heart. Seorang hamba Tuhan yang bernama Bob Jones. A man of God by the name of Bob Jones. Beliau dipakai selama 4 dekade. He was used by God for almost 4 Cara luar decades. biasa. Mightily used by Beliau God. dipakai seperti Daniel. He was used like Daniel. Tahun 1975, 1975. beliau ini pernah mati. He passed away. He actually passed away. He actually Tapi died. dibangkitkan But kembali God oleh Tuhan. revived him. Dan Tuhan berkata, And God said to him, kamu akan melihat I'm going to allow you to see awal penuaian 1 miliar jiwa. the beginning stage of the greatest harvest, 1 billion souls. Awal penuaian 1 miliar jiwa. The beginning of the 1 billion soul Dan harvest. itu akan terjadi tahun 2012. And that will take place starting the year 2012. Haleluya! Hallelujah! Dan beliau ini melihat And he saw kemuliaan Tuhan. the glory of God. Kemuliaan The Tuhan Lord, glory of God akan dicurahkan luar biasa. is going to be poured out in an awesome way. Dan dia melihat And he saw kemuliaan Tuhan itu that the glory of God dicurahkan pada waktu goncangan-goncangan. is being poured out in the time of shakings. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Give God a big round of Hallelujah. praise. Hallelujah. World Prayer Assembly. This World Prayer Assembly, Saudara kita Leslie Kegel our brother Leslie Kegel, itu mendapatkan sesuatu. he received something. WPA ini, That is WPA. ini adalah tanda pendahuluan. This is the initial sign. This will be the initial sign. Tanda pendahuluan. This is the initial sign. Terjadinya revival global yang akan melanda That this dunia. global revival that will take on the whole world Oleh karena Roh Kudus. because of the Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah. Ayat mas dari WPA. That the verse that is taken as the key scripture for WPA Habakuk 2 ayat 14. from the book of Habakkuk chapter 2 verse Sebab 14. bumi, For the earth, for the earth akan dipenuhi will be filled dengan pengetahuan with the knowledge tentang of kemuliaan the glory Tuhan of the Lord seperti air as the waters yang menutupi dasar covers laut. the sea. Kita berikan tepuk tangan Give buat God Tuhan. a mighty round of praise. Mari kita menangkap sesuatu. Let's catch something in our, Apa into yang our Tuhan spirit. katakan kepada Let's catch nabi-nabi. something what God is saying to His Ke depan prophets. ini In front of us, akan ada satu penuaian jiwa besar-besaran a mighty harvest is in store. yang God belum is pernah terjadi preparing. sepanjang sejarah. That the church history has never witnessed before. Oleh karena Roh Kudus Because the dicurahkan, Holy Spirit is being poured out. oleh karena kemuliaan Tuhan turun. Because the glory of God Yang percaya berikan descends. tepuk tangan buat If you Tuhan. receive that, give God a mighty round of praise. Haleluya. Hallelujah. Saudara, keadaan kita You know, our condition, friends, seperti keadaan murid-murid 2000 tahun yang lalu. is exactly like the disciples were 2,000 years ago. Ketika mereka menanti-nantikan janji Tuhan. As they were waiting for the promise of the Father, Itu yang saya rasakan hari-hari ini. this is what I felt these days. Apa yang harus kita lakukan? What are we to do? Pasti kita harus melakukan seperti mereka yang lakukan. Exactly what the Lord commanded His original disciples to do. Kita harus semua, All of us together. All of us together. harus bertekun We must remain steadfast dengan sehati in one accord, dalam doa in bersama-sama. prayer together. Amen. United prayer. United prayer. Ini juga berbicara tentang menara doa. I believe some people call this prayer tower. Ini berbicara tentang pondok Daud. I believe some people call this tabernacle of David. Saudara kasih Tuhan. Friends, Kalau kita membaca Wahyu pasal 5, if we read Revelation chapter 5, 24 tua-tua the 24 elders, ketika menyanyikan nyanyian baru, as they sing that new song, di tangan yang satu kecapi, on one hand they were holding a harp,
Tangan yang lain, And on the other, cawan emas this golden bowl berisi kemenyan doa Filled orang-orang kudus. with incense, which is the prayer of the saints. Ketika mereka memegang kecapi, And as they were holding the harp and bowl, menyanyikan nyanyian baru. and they sang that new song, Apa yang terjadi? what happened? Beribu-ribu laksa, Thousands upon thousands. beribu-ribu laksa. Thousands upon Orang thousands. memuji-muji Tuhan. People worshiping God. Tapi belum cukup. But that's not enough. Karena setelah itu, Because after that, semua makhluk di bumi, every creature on earth, semua makhluk di bumi, every creature on earth, di sorga, and in heaven, di bawah bumi, and under the earth, di laut, on the sea, dan semua yang diam di dalamnya, and everything that dwells within semua it, memuji-muji Dia. all of them worshiping God. Setiap lutut bertelut, Every knee will bow, setiap lidah and mengaku every tongue confess Yesus adalah that Tuhan. Jesus Christ is Lord. Haleluya. Hallelujah! Apa yang kami lakukan di Indonesia, What we do in Indonesia, harp and bowl, the harp and the bowl, karena saya selalu mengatakan doa, because I always say prayer, pujian, praise, penyembahan, and worship bersama-sama together dalam unity, in unity, siang dan malam. day and night. Itu kita lakukan. This is what we do. Tapi ada sesuatu yang menarik yang saya mau katakan pada saudara. There's one interesting thing I want to share with you. Kita semua tahu We all know WPA pertama that the first WPA itu adalah di Korea Selatan. was held in South Korea. Pada waktu itu saya baca ada di Yoido Plaza, I read about that incident in Yoido Plaza, di tempat daripada Pastor Yonggi Cho. in the facility of Dr. Yonggi Cho. Saudara, tetapi yang kedua, But the Second World Prayer Assembly, setelah 28 tahun, after 28 years, Tuhan tunjuk Indonesia. God has chosen Indonesia. Tuhan tunjuk God has Indonesia. chosen Indonesia. Dan yang luar biasa itu di SICC, And the great thing is in SICC, tempat yang Tuhan percayakan kepada saya. the place that God has entrusted me. Mari saya akan berbicara sesuatu. Let me say something. Kita semua tahu, We all know doa, prayer, doa. prayer. Itu yang diwakili oleh pendeta Yonggi Cho dari Korea Selatan. This is what Dr. Yonggi Cho and the Korean church represent. One thing for this earth, Itu prayer. doa yang menjungkir balikkan It's dunia. the kind of prayer that turned the world upside down. Amin. Amen. Kepada saya pribadi To me personally, dan kepada gereja-gereja sekarang, and to many of you Indonesian church, Tuhan berikan untuk Indonesia God gave for Indonesia itu kecapi, the harp, itu kecapi, the harp, pujian, praise penyembahan. and worship. Dari Korea From Korea, itu bowl, it's the bowl. it's the bowl. It's that bowl. Hari ini And today, saya percaya hari ini I believe today, Tuhan satukan ini. God is uniting those two instruments together. Tuhan satukan ini. God is uniting those two instruments Tuhan together. memberikan ini unity. God is giving us the unity. Dan saudara tahu apa yang terjadi? And you know what happened as a result? Kalau ini sudah unity, When these two instruments are put kita together menyanyikan nyanyian baru. and we sing that new song, Beribu-ribu laksa terjadi. thousands upon thousands will Penuaian worship jiwa, Jesus. beribu-ribu The laksa. greatest harvest on Penuaian jiwa, earth. The beribu-ribu greatest laksa. harvest on earth. Dan bukan hanya itu, And not only that, setiap lutut every bertelut, knee will bow setiap lidah and every mengaku tongue will confess Yesus that adalah Jesus Tuhan. Christ is Lord. Berikan tepuk tangan Give buat God a Tuhan. mighty round of praise. 深深爱你，耶稣。深深爱你，耶稣，我爱你，皎洁生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Saya boleh saksi sebentar. Let me share this just Bagaimana tentang unity? for a moment about this unity thing. Itu Tuhan berikan kepada gereja-gereja di How Indonesia. God gave this to the churches of Indonesia.
Salah satu kenapa Tuhan pilih Indonesia. One of the reasons why God has chosen Indonesia Karena kesatuan gereja-gereja di Indonesia dianggap paling is representatif. because the world thinks that the level of unity of the churches of Indonesia is the most representative. Saudara, Tuhan panggil saya menjadi alat Tuhan untuk memulihkan Pondok Daud. He called me to be his instrument in the restoration of the tabernacle of David. Kalau saya bisa bagi restorasi yang Tuhan berikan menjadi per 5 tahunan. If I could divide this restoration in 5-year stages, different 5-year stages. 5 tahun pertama, The first 5 years itu pujian penyembahan. is the praise and worship. Tuhan pulihkan. God began to restore. Saya disuruh membuka gereja waktu itu. God asked me to pastor a church, to open a Itu church. orang yang datang komentarnya begini. People, when they come, this is their comments. Itu apa itu? Pengajarannya begitu dangkal. What is this, Pastor Nico? The teaching is so shallow. Itu cuma muji, nyembah. Every time it's just praise and worship and praise and worship and praise and worship. Tapi heran ya. But it's amazing. 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 Yang datang begitu banyak. People keep flocking to that church. People keep coming to that church. Itu dulu That was awal-awalnya. before. That was the early Saudara, years. orang dipulihkan. People began to be Orang restored. disembuhkan. People began to be healed. Saya lihat. And I see. Tapi 5 tahun yang kedua, The second 5-year period, Tuhan tambahkan God began to add doa, prayer. pengertian tentang doa. We began to understand about prayer. Yesaya 56 ayat 7. Isaiah 56 verse 7. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala My bangsa. house will be called the house of prayer for all Dan ayat yang nations. ke-8. Verse 8. Kalau saya melakukan itu, If I do this, aku akan menambahkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi I will kepadamu. add numbers to your souls. Dan even itu yang terjadi. This is what happened. Saudara, pada waktu itu, And at that time, saya ingat bagaimana saya disuruh Tuhan menanam I gereja. remember how God directed me to plant Luar biasa. churches all over. Terjadi pertobatan, bukan main. People began to come to know the Lord. 5 Mighty tahun way. ketiga, The first 5 years, the itu third 5 years, pemantapan doa, is pujian, penyembahan. the what we call consolidation of the prayers, praise and Tapi worship. 5 tahun yang keempat, But the fourth 5-year period, Tuhan merestorasi tentang unity. God began to restore the unity part. Ini yang penting saya kira. This is, I guess, the important part I want to Ada say. seorang pendoa syafaat One of our intercessors, melihat saya ada di sebuah she stasiun. had a vision of me. I was standing on a Pakai platform in a train pakai station. I was jas. wearing a suit. Tiba-tiba ada suara. Suddenly there was Change a voice. destination. Change destination. Change destination. Change destination. Itu disampaikan pada saya. And then she reported back to me. Saya tahu I know. Tuhan akan mengubah arah pelayanan God is saya. going to change the direction of my ministry. Tidak lama setelah itu, And not long after that, apa yang terjadi? what happened? Kemuliaan Tuhan. The glory of God. Kemuliaan Tuhan The glory of God. yang disebutkan dalam Yohanes 17 ayat The kind 22. of glory that Jesus described on John chapter 17, Verse verse 22 22. datang kepada saya. It began to descend on me. Oh, waktu itu saya mengalami tekanan-tekanan berat. I was undergoing through tremendous stress at that time. Tiba di tengah-tengah itu saya hanya And berteriak-teriak. in the midst of that, I just Tuhan, cry out to God. kenapa saya, God, Tuhan? what happened? Why did you allow Ampuni me? kalau ada kesalahan, Tuhan. Ampuni Why saya. did you allow me? Ampuni saya. If I have committed any mistakes, if I have sinned, forgive me, God, forgive me. Tahu Tuhan berbicara apa? You know what God said Nico. to me? Nico, Kamu selama ini, all of this time, you kamu have sombong. been very arrogant. Kamu sombong. You have been very proud. Saya tak mau menangis. Tuhan, ampuni I saya. began to Ampuni cry. I saya. says, God, I'm Kenapa, sorry. I'm Tuhan? so sorry. Oke, Okay. Tuhan, kamu lakukan 2 hal. God says, you do these 2 things. Yang pertama, Number 1, turunkan nama gereja yang kamu pull down the name of the church yang that you kamu pastor, puja-puja selama that you ini. worship this time. Yang kedua, Number kamu 2, datang ke gereja-gereja lain. you come to these different pastors. Kamu datang ke pastor, You come to these different pastors. minta Ask ampun. for their forgiveness. Minta ampun. Ask kepada for their forgiveness. Dua-dua. Both of these Saya commandments. lakukan dengan segenap I hati saya. exactly do what God wants me to do. I do it datang. exactly to the letter. Saudara, saya pikir waktu itu, At that time, in my mind, saya waktu itu sudah punya kira-kira 500 jaringan gereja yang at that saya time, tanam. in our network, in my own network, we were probably about 500 churches at that time. Saya pikir itu sudah cukup. I thought, well, that's good enough. Tapi ternyata bukan. You know, but that's not the Kamu kind of dengan unity that God gereja-gereja wants. lain. Because He wants me to be in Dengan unity with gereja-gereja all of the lain. other different churches. Saudara, ketika saya lakukan 2 hal itu, And when I apa yang exactly terjadi? do what God wants me, Roh rekonsiliasi turun Spirit ke of atas Indonesia. reconciliation is being poured out across Indonesia. Oh,
Saya ingat kita I mulai remember- bergandengan tangan. I remember we began to join hands, Oh, gereja ke satu dan gereja yang lain. one church to the next. Sudah tidak melihat perbedaan lagi. We don't see what kind of church that they are. Dan setelah itu roh doa turun di And Indonesia. then after that, God began to pour out the spirit of prayer upon Indonesia. Ratusan kota-kota punya Hundreds of jaringan doa. different cities, prayer networks began to form Kita up. membuat menara-menara doa. Prayer tower began to be established. Di tengah-tengah itu, In the midst of all that, Tuhan tuh berbicara kepada saya, God said to me, kepada beberapa hamba to Tuhan, many all the Tuhan other katakan, leaders, God said, Indonesia Indonesia akan mengalami will transformasi. experience transformation. Kita berdoa. We prayed. Kita berdoa. We prayed. 26 Desember 2004, December 26, 2004. kita dikejutkan. We were shocked. Tiba-tiba Suddenly, Aceh, the province of Aceh, tsunami melanda Aceh. great tsunami of Indian Ocean, hit Melanda that Nias. province. And the island of Nias. Yang namanya bencana alam datang silih berganti Natural menghantam Indonesia. disaster just line up to come one after the next. Orang miskin bertambah banyak. The number of poor people keep rising. Kita berteriak-teriak, We ask God, we cry Tuhan, out to God, God, janjimu transformasi. your promise is to give us Kenapa transformation. begini? Why did you allow this to happen? Tuhan tidak jawab. God did not answer. Tapi yang pasti, But one thing for sure, banyak orang yang bertobat. many call upon the name of the Lord at that Oh, time, and they are hallelujah. saved. Kita terus berdoa. We began to pray. Kita melihat Indonesia. We look at Indonesia. Tahun 2005, In 2005, saya ingat I remember, Pak Bambang pernah mengingatkan kepada saya. Pak Bambang reminded me, Ada sebuah buku yang yang berjudul Collapse, there's a book at that time called Collapse. yang ditulis oleh Jared Diamond. It was written by someone by the name of Jared Diamond. Di situ ada 5 ukuran. He says there's 5 indicators. Kalau itu diukurkan pada satu negara atau bangsa, You know, I mean, like this is a 5 indicators to a nation. kalau itu masuk, I mean, like if they fall under those categories, berarti negara itu kolaps. it could be considered as what we call collapsed state or failed state. 5 hal ini These all 5 things. dimasukkan ke Indonesia. If you Diukur measure it ke on Indonesia, apa yang terjadi? what happened? 5-5-nya masuk. We all fall under that 5 category. Jadi Indonesia waktu itu, Indonesia was supposed to be at itu that time. sebetulnya It is almost as if negara kolaps. we are a collapsed state. Tapi failed tidak state. kolaps-kolaps. But it has never collapsed. Kenapa? Why? Jawabannya, The answer is karena anak-anak Tuhan because the children of God berdoa, pray memuji, and worship menyembah Tuhan and honor God and bersama-sama praise God dalam together unity, in unity. siang dan malam. Day and night. Berikan tepuk tangan Give buat God a Tuhan. big round of praise. Tahun 2006, 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan. God commanded me. Tuhan berikan saya karunia untuk healing. God gave me this gift of healing. Healing bukan hanya secara sakit fisiknya saja. Not just for physical healings, Mental jiwa yang but sakit Tuhan sembuhkan. mental and soulish healings, all kinds of healings. Hubungan keluarga suami istri, orang tua anak yang lagi sakit, Tuhan juga sembuhkan. Healings of relationship between family, husbands and wife, parents and children, between siblings. God is healing Ekonomi them. yang sakit juga Tuhan God sembuhkan. is healing sick economies as well. Hubungan kita dengan Tuhan yang sakit juga Tuhan And sembuhkan. God is healing our relationship with Him who might be sick. Itu diberikan kepada saya. This gift is God is Dan saya giving me. disuruh keliling ke kota-kota. And God ordered me. He commanded me to travel across Dan Tuhan Indonesia, katakan, different cities. And God said, Kamu kalau datang di satu kota, whenever you come to a city, kamu kumpulkan gereja-gereja di kota itu. bring all of the churches of that city Bukan together. satu gereja. There is only one church there. Kamu ajak orang miskin, There's one church. Orang Bring the poor people, sakit, sick people, orang yang tidak punya uang untuk dokter. people who are too poor Sebab to seek aku akan medical menyembuhkan treatment. mereka. I'm going to heal them. I am going to heal them there. Sudah 194 kali At this moment, we have already conducted 194 times saya those melihat crusades. ribuan orang sakit yang I have disembuhkan seen seketika. thousands upon thousands people God healed immediately. Tanah-tanah di Indonesia disembuhkan The Tuhan. land, the physical land of Indonesia is being touched by God and healed. Dan saudara, And you know, saya bersama-sama dengan hampir 9.000 meet together with about 9,000. yang disebut dengan hamba-hamba Tuhan garis depan. We call them frontline pastors. Itu terdiri dari sekitar 240 denominasi. This 9,000 frontline pastor represents about 240 different denominations. Itu kita bersama-sama bergandengan We come tangan. together in unity. Sebagai gambaran, As a picture, di Indonesia, in Indonesia, sinode
There's synods. Lembaga-lembaga, There's different foundations. yayasan-yayasan, There's different itu organizations. sekitar 323. About 323, all of them together. Ini This is 240. 240. Hampir semua di Almost sinode. represents all spectrum bergandengan of tangan. Christendom. We all walk together. Itu satu unit yang luar biasa. This is a tremendous kind of unity. Mungkin ada sekitar 400 orang yang How many of ada you? di Maybe tempat ini. Boleh 400, berdiri sebentar? 400 of the frontline pastors here in this place. These are the frontline Hallelujah. pastors serving at the periphery, Ini cuma serving at sekitar the frontline 400. pastors. These Yang are 9.000 lainnya. about 9,000 of them. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Tuhan. Dearly beloved, my Indonesia. friends, Indonesia. Hari-hari ini These days, sungguh tidak masuk akal. it's really unbelievable, unimaginable. Saya ke Eropa, I went to Europe, ke Amerika, I went to America. semua yang dibicarakan People began to speak krisis, crisis, krisis, crisis, krisis. crisis. Tapi di But Indonesia in Indonesia, nggak ada, there is no crisis. nggak ada, There's no crisis. no crisis. There's no crisis. Pertumbuhan Indonesia The growth of Indonesia as a 7 tahun country. yang lalu 7 years ago, itu sebetulnya negara kolaps. we were almost considered as a collapsed Tapi state. sekarang But now, Tuhan angkat. God began to raise Tidak salah. Indonesia. God began to elevate. Tahun 2012 Not mistaken by tahun perkenanan Tuhan. 2012 is the Tahun year of God's perkenanan Tuhan favor. untuk Indonesia. Year of God's favor for Indonesia. Korupsi Corruption sekarang dibabat habis. now being eradicated. Oh, haleluya. Hallelujah. Pondok Daud The tabernacle of David itu didirikan oleh Daud. was established by David. Apa dasarnya? What was the foundation? Karena hati Daud yang Because mengasihi of the Tuhan. heart of David that loved God so much. Hati Daud yang The mengasihi heart Tuhan. of David that loved God so much. Saudara, Friends, untuk bisa kita united prayer, in order for us to be united in prayer, nomor 1, number one, hati yang mengasihi our Tuhan. heart must be in love with God. Dengan all the kasih time. yang mula-mula. Restore to that first love. Kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, If we maintain that intimacy with karena kita God, memiliki kasih yang mula-mula, because we are in that first love, pasti kita akan rendah hati. of course we will be Pasti able to kita akan humble rendah hati. ourselves. We will be able to humble Sebab ourselves. kerendahan hati Because humility, itu dasar yang utama humility is the main untuk foundation terjadinya unity. to become unity. Dan saya tahu ini pesan dari WPA I sekarang. believe this is the message for WPA right Kita now. diminta untuk semua bertekun God asks us to remain steadfast dengan sehati in one accord, dalam doa in prayer bersama-sama together, siang dan malam. day and night. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Give God a big round of praise. Saya diperintahkan oleh Tuhan untuk melepaskan pengurapan kasih. God asked me right now to release that anointing of love. Kalau saudara menerima pengurapan, If you receive this anointing, saudara tiba-tiba suddenly, yang tadinya kurang mengalami kasih maybe mula-mula, you have been dry for this moment. You have not felt the love of God. hari ini saudara pulang dari tempat But ini, today, as you leave this saudara place, akan mengalami kasih yang you will mula-mula. experience that first love once again. Mungkin sudah terlalu banyak di antara kita yang sibuk Maybe too many of us Sibuk. are too busy, Sibuk. too busy, melakukan pekerjaan too Tuhan, busy doing the work of the Lord. lupa We forgot kasih yang mula-mula that state of first love. itu sudah mulai luntur. Maybe it becomes dry. Karena itu ketika dikatakan unity, Whenever we say unity, sulit, it's difficult. It's difficult. kuncinya But the key is karena kasih yang mula-mula because that first love, itu mulai pelan-pelan pergi. suddenly it will grow again. Itu yang Tuhan katakan pada saya. This is what God telling me right now. Jangan sampai Tuhan berbicara seperti kepada orang Efesus. Let us not be like the church of Ephesus. Kalau kamu tidak bertobat, It says, if you do not repent, aku akan memindahkan kaki Dian ini I dari will come tempatnya. and take away your lampstand from among Kaki Dian aku pindahkan. God is going to take away that lampstand. Tapi kita di tempat ini, But I believe we in this place, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. let's be open before God. Jesus, Jesus, you are the one I love. Saya undang untuk bangkit berdiri, sudah. I invite all of us to stand. Jesus, Jesus, Forever I love you, Lord. Jesus, oh Jesus. Jesus.
Mari kita angkat tangan kita. Let's all lift our hands. Mari kita sembah. Let's worship Haleluya. Him. Oh, haleluya. Oh, diala makana marabasande. Oh, rarabakana malabarabarabarabara. Haleluya, rabakana mayarabasando. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tuhan, curahkan kasih-Mu. Father, pour out your love. Curahkan kasih-Mu, Pour out your Tuhan. love. Curahkan kasih-Mu, Pour out your Tuhan. love, oh God. Terima pengurapan kasih. Receive that Terima, anointing, Lord. terima, Receive, terima, receive, terima, terima, receive, terima, receive, terima, terima, receive, terima, terima, receive, terima, receive, terima, 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 receive, terima. receive. Terima pengurapan kasih. Terima, Receive, terima, receive, terima, 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 terima. receive. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh dunia, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang terima kuasa, terima kuasa, terima, 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 terima. Penuhi Tuhan dan Roh-Mu. Penuhi Tuhan dan Roh-Mu. Penuhi dengan Roh-Mu. Holy fire. Holy fire. Holy fire. Terima. 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 Jesus. 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 Curahkan pengurapan-Mu, Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu. Terima, 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 terima. Oh, Jesus. 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 Sen I need Jesus. Sen I need Jesus. Oh, I need you. Sending to me. Sen I need Jesus. Sen I need Jesus. Oh, I need Jesus. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, Jesus. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord.
Give a big clap, big shout, big shout. Hallelujah, hallelujah. A big shout to the Lord. A big shout to the Lord and a big clap to the Almighty. We're still waiting for the fire to come.